कहते अर्जुन सदा सर्वदा मनन करिवा ये अभ्यासर आवश्यकता अछि एवं यह भगवत ज्ञान विज्ञान प्राप्त करिवारे भगवत ज्ञान विज्ञान जानिबा द्वारा साधारणतः संभव होता है। तो भगवान कौन करिचंती न सही ज्ञान एवं विज्ञान को अर्जुन का आगरे कहिचंती। ज्ञान विज्ञान अर्जुन का आगरे कहिचंती। नवम अध्याय संपूर्ण गुह्य ज्ञान अर्जुनंकर द्वेष रहित गुण कारण प्राप्त होता। दशम अध्याय से विज्ञान अधिक ज्ञान अर्जुनंकर सखा भाव प्राप्त होता। प्रेम युक्त प्राप्त होता। एवं एकादश अर्जुनंकर बुझिबार जो जिज्ञासा एवं भगवान को सर्वव्यापक यहाँ को ग्रहण करिवा ठारू आरंभ होता। यही गुण ठारू आरंभ होता। तेणु प्रत्येक भगवत ज्ञान को प्राप्त करिवा पाई गुणर विकास ये नितांत आवश्यक अटे। गुण सहित भगवत ज्ञान ये जुड़ी ही रही है। गुण सहित भगवत ज्ञान ये जुड़ी हुई रही है। तेणु भगवत ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करिबा पाई मनीष तार भितरे गुणर मध्य विकास करिबा ये आवश्यकता अटे। यदि आमे देखिबा तेबे अर्जुन भगवान कृष्ण ठारू भगवानंकर व्यापकता सर्वव्यापकता विषय को प्राप्त करिचंती। भगवान सबुथरे अनुभूत सबुथरे व्यापक रूपे रहिचंती। जलर स्वाद रूपरे हेउ मनुष्यर शक्ति रूपरे हेउ वेदर ओंकार रूपरे हेउ अग्निर उताप रूपरे हेउ आकाशर शब्द रूपरे हेउ पृथ्वीर गंध रूपरे हेउ इस सबु भितरे भगवान रहिचंती। ये समस्त भगवत शक्ति अटे। तो भगवानंकर ये जो व्यापक अनुभव ये कौन सी आकार युक्त नहीं। एवं शेषरे एकादश अध्याय शेषरे भगवान जिते कि अर्जुन भय करिचंती जे आपण की भगवान कहते मु काल न मो वास्तव रे निजको खुशी अनुभव करुछि जे ए प्रकार ए विषय को देखिबा पय मु सक्षम ही पारले किंतु आपणकर ए कराल रूप मते भयभीत करुछि। भयभीत करुछि समस्त वृक्षर योद्धा माने आपणक मुख गह्वर रे प्रवेश करुचंती दंतराज रे बाजी से माने मृत्युवरण करुचंती। भयंकर दृश्य मु भय करुछि। तेणु आपण जो रूप अत्यंत मनमुग्ध श्री सच्चिदानंद रूप श्री चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी पीत वस्त्रधारी वनमालाधारी से रूप मते दर्शन मते से रूप दर्शन करांत। एवं भगवान तदुपरि से रूप एवं परे कृष्ण रूप रे से आगत होते एवं शेष कही जे अर्जुन
वास्तव में ए रूप देवता महर्षि मानक पाई मध्य अलभ्य होता है। ए रूप को देखिबा पाई देवता महर्षि मान मध्य चातुर परी जगी रही थांती। एवं यही रूपरे जे मते प्रेम करी थाए वास्तव में से मोर धाम को प्राप्त करी थाए। ए रूपरे जे मते उपासना करी थाए सदा स्मरण करी थाए सदा मनन करी थाए सदा चिंतन करी थाए से मो धाम को प्राप्त करी थाए। तो वर्तमान अर्जुन भितरे पुनर्वार किसी जागृत है जेहेतु अर्जुन भल भाव शुणुंट प्रांजल भाव शुणुंट आपण सर्वव्यापक आपण सब भितर अनुभूत ना आपणकर यही रूप को मनन करवा वास्तव में केहू दिग को मु गति करी मु तो गति करने को चाहूँगी किंतु केहू दिग को गति करी। एवं अर्जुन कहते एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वं परिभासते जे चापि अक्षरम अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। आपणकर से साकार स्वरूप भक्ति करिवा ना आपणकर सर्वव्यापक से निराकार स्वरूप भक्ति करिवा वास्तव में उत्तम जोगी पाई क्यों दिग विवेचना करने को ही उत्तम जोगी क्यों दिग को ग्रहण करने को पड़ी था। मु उत्तम जोगी है भाई षष्ठ अध्याय शेष भगवान जो कथा जे अर्जुन जोगी ज्ञानी ठारो जोगी कर्मी ठारो श्रेष्ठ अटे तेणु तुम्हें जोगी हो उत्तम जोगी हो एवं जोगी भितर उत्तम से जे सदा सर्वदा मोर स्मरण करिथाए तेणु मु उत्तम जोगी हेबा को चाहूची आपणकर मु सदा सर्वदा स्मरण करने को चाहूची किंतु सही सर्वव्यापक निराकार न सही सुंदर सुदुर्लभ आकार भगवान कहते अर्जुन मुयावेश्य मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामता। अर्जुन मु तुमको कही जे जो माने सदा सर्वदा मते मनरे बसई थांती जो माने सदा सर्वदा तंकर मनटा मते अर्पण करी थांती मते अति प्रेम रे श्रद्धा करी थांती अति श्रद्धारे प्रेम करी थांती मो सहित नित्य युक्त ही थांती वास्तव में सेमाने होचंती श्रेष्ठ भक्तरे सेमाने होचंती श्रेष्ठ किंतु आओ जेहेतु तुम्हें किछि पचारिच मुझसे विषय किछि कही न हो। अर्जुन जे त्वक्षर मनिर्देश्य अव्यक्तं परिभासते सर्वत्र गमचिंत्यन च कूटस्थम चलन ध्रुवन सनियम्यान नियमी इंद्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। वास्तव में जो माने सर्वत्र भगवान को दर्शन करि पारंती अनुभव करि पारंती से माने आघरे थिबा व्यक्ति को मध्य माने ताहार आत्मा को दर्शन करंती पंडिताः समदर्शिनाः से माने आघरे थिबा व्यक्तिर आत्मा को दर्शन करिथांती
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ମୋର ଉପାସନା କରିଥାଏ, ସେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ସେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ବି କରିଥାଏ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ क्लेशोऽधिकतरोस्तेषाम् अव्यक्ताशक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवत् विरवाप्यते। अर्जुन, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋର ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ମନଟା ଆସକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଟିକେ କଠିନ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଟିକେ କଠିନ ଅଟେ। ଆତ୍ମରେ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରୀରାଭିମାନୀ ବା ଶରୀରର ଆସକ୍ତି ବା ଶରୀରର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଶରୀର ସହିତ ଆହୁରି ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା ये कष्ट साध्य अटे। शरीराभिमानी ब्रह्म साधना ये कष्ट साध्य अटे। आमे यदि शरीराभिमानी रहिबा, आमे आगोटे शरीर को सहित ही प्रेम जोड़ी करि परिबा। हमर प्रेम केवल गोटे गछ प्रति ही पार नहीं। अपन देखंतु स्नेह ही पारे, किंतु जो प्रेम मनीष आउटे मनीष को करि थाए, ताहा अन्य प्रति से आसक्ति किछिटा अधिक कम ही पारे, किंतु सेही स्तर को केबे आसी न थाए। तेणु शरीर युक्त सेमानंक पई अव्यक्त से आत्मा समस्तंग भितरे आत्मा परमात्मा एवं सबुथिरे भगवानंकर दर्शन ये उपासना युक्त पाई बा उपासना ए प्रकार उपासना करिवा कष्ट साध्य होता है। तेणु हे अर्जुन, वास्तव रे ये उपासना कष्ट साध्य अटे। दुईटी विषय आम देखा, गोटे मांकड़ तार छुआ को गोटे स्थान रू आ गोटे स्थान को नौ, आ गोटे चित्र अच्छी बिराड़ी छुआटी, बिराड़ी तार छुआ को गोटे स्थान रू आ गोटे स्थान को नौ। मांकड़ माने तांकर छुआ को केमिति नियंती ना, छुआटी कौन करता है, मांकड़ को भिड़ी जाबुड़ी धरी थाए, से शक्ति से छुआ पाखे दिया जाए। से छुआ तार जो शक्ति अच्छी, से शक्ति को समस्त प्रकार उपयोग करी से तार माँ को भिड़ी धरता है। से मार किछि करिवार काम नहीं, समस्त शक्ति निजर समस्त सामर्थ्य को छुआ कण करि थाए, उपयोग करि थाए माँ को धरिबा पाए। किंतु बिराड़ी से जेतबेले ता छुआ को नौची,
ସେତେବେଳେ ଛୁଆର କିଛି କରିବାର ନଥାଏ। ମା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଥାଏ। ଛୁଆର କିଛି କରିବାର ନଥାଏ। ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା, ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଆକାର ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଯାହା କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଇଥାଏ। अर्जुन जेतो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषां तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया विषीत चेतसाम्। जो व्यक्ति केवल ମୁଁ ହିଁ अंतिम लक्ष्य ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ମତେ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ, ମତେ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋର ଧ୍ୟାନରେ ରତ ରହିଥାଏ, ମୋର ଚିନ୍ତନରେ, ମୋର ମନନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଯୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। हे पार्थ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଚିରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଅବିଳମ୍ବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖର ଯୋଉ ସାଗର ଅଛି, ଦୁଃଖାଳୟମ ଅଶାଶ୍ୱତମ, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା ମୋ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ମୋ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। अर्जुन, ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇ ଭକ୍ତିର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କର, ସେଇ ଭକ୍ତିର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କର ଯେମିତିକି ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବି। ମାର୍ଗ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା। ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପୂଜା, ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ, ସମସ୍ତ ଉପାସନା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ। ତୁମେ ସେହି ଭକ୍ତିରେ ନିମଜ୍ଜ ହୁଅ। ମୟେବ ମନ ଆଦ୍ୟସ୍ୱ ମୟି ବୁଦ୍ଧିଂ ନିବେଶୟ ନିବସିଷ୍ୟସି ମୟେବ ଅତ ଊର୍ଧ୍ୱଂ ନ ସଂଶୟ। ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର ସେଇ ମନଟାକୁ କେବଳ ମୋ ନିକଟରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କର। ତୁମର ସେଇ ମନଟାକୁ କେବଳ ମୋ ନିକଟରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କର। ତୁମର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ନା? ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜୟ ହେଇଯିବ।
ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ହେଇଯିବ ମାନେ କଣ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ସେଇଠି ତାର ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସେଇଠି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭକ୍ତି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋ ନିକଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନିଅ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଟା ମତେ ଉପାସନା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ସେଇ ପ୍ରକାର ସଂଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇପାରିବ, ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ କଣ କର ନା ବୁଦ୍ଧିଟା ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ତଦ୍ୱାରା ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମେ ମୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୟେବ ମନାଦେଶ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନଟା ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ମତେ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କର। ଅର୍ଜୁନ, ଯଦି ତୁମେ ଏହା କରିପାରୁନାହ, ନା ମନ ଦେଇପାରୁଛ ନା ବୁଦ୍ଧି ଦେଇପାରୁଛ, ଅଥ ଚିତ୍ତଂ ସମାଧାତୁ ନ ଶକ୍ନୋସି ମୟି ସ୍ଥିରମ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେନ ତତ ମାମି ସପ୍ତୁଂ ଧନଞ୍ଜୟ। ଯଦି ତୁମେ ମନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମତେ ନ ଦେଇପାରୁଛ, ବୁଦ୍ଧିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମତେ ଦବାର ସ୍ଥିର କରିନିଅ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋର ଚିନ୍ତନରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରୁଛ, ତେବେ ଏ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳର ଭୌତିକତାରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାର ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମନଟା ମୋର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ, ମୋର ଉପାସନା କରିବା, ମୋର ନାମ ଜପ କରିବା, ମୋର ସେବା କରିବା, ମୋର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି କରୁଛେ, ତାହା ଧୀରେ 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 ଆମକୁ ସିଦ୍ଧତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଥମେ ସାଇକେଲ ଶିଖିଲେ, ଆଜିକାଲି ତ ସାଇକେଲ କିଏ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ି। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଶିଖିଲେ କଣ ହଉଛି, ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ଲୋକ କିଏ ଆସିଲେ, ଲୋକ ଆସିବାର ଗୋଟେ 10 ମିଟର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ହମ୍ସ ଆସିବାର 10 ମିଟର ଆଗରୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ଧୀରେ 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 2 ମାସ 4 ମାସ 5 ମାସ 6 ମାସ 7 ମାସ 8 ମାସ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେ ହମ୍ସ ଆଉ ଦେଖିବା ହିଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ହମ୍ସ ଯେତେବେଳେ କି ଆସିବ, ଅଟୋମେଟିକ ଆମର କ୍ଲଚ୍ କ୍ଲିୟର, କ'ଣ କ୍ଲଚ୍ ଗିୟର ବ୍ରେକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧରାଧର ଧରାଧର ଯାହା ଯୋଉଠି କାମ କରିବା କଥା ଅଟୋମେଟିକ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ତ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆମେ କରିବା, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମର ଗୁଣ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ତୁମେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ ନ ଦେଇପାରୁଛ, ତେବେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିନିଅ। ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିନିଅ। ଅଭ୍ୟାସ अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवः ମଦର୍ଥମ ଅପି କର୍ମାଣି କୁର୍ବନ୍ ସିଦ୍ଧି ମହାସ। ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମନକୁ ହଟେଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଶରୀରର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଙ୍ଗତକୁ ଛାଡ଼ିନେ ନା। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ଦୁନିଆର ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ହଟେଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କର, ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କର। କିଛି ସମୟ ନିଅ, ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ସଫା କରିନିଅ। କିଛି ସମୟ ନିଅ, ଭଗବାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସଫା କରିବା, ବା ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କିଛି ରହିଛି ତାକୁ
संपन्न करिवा तो मो ପାଇଁ କିଛି कर्म कर मो ପାଇଁ कर्म कर भगवान के निमंते कर्म करिवार यदि अभ्यास करिवा धीरे धीरे भगवत प्रेम हमको जागृत है एवं भगवत प्रेम जागृत हेबा अर्थ हमको ये जो प्रकृतिर संसारर भौतिक प्रेम रे न्यूनता आसीब कम आसीब एवं भौतिक प्रेम कम है आध्यात्मिक प्रेम वृद्धि हेबा ये हमको भगवान के सहित प्रेम करिवार अभ्यास प्रदान करिबो एवं सही अभ्यास हमको भगवान के निकट रे बुद्धि को समर्पण करिवार व्यवस्था करेनेबा एवं भगवान के निकट रे जेतेबेले बुद्धि समर्पित हो जाए धीरे धीरे मनटा भगवान को समर्पित हो जाए अर्जुन तुम्हें यही प्रकार मो निमंते कर्म करिवार चेष्टा कर अथि तदस्य अथि तदपि शक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् अर्जुन ये समस्त रास्ता यदि दीर्घ लागुची लंबा रास्ता होची तेबे तुम्हें कौन कर तुम्हें समस्त कर्मर फल मो निमंते त्याग कर दिया समस्त कर्मर फल मो निमंते त्याग कर दिया कौन से प्रकार फल रे आसक्ति और रख नहीं कौन से प्रकार फल रे प्राप्तिर आशा रख नहीं तुम्हें संपूर्ण रूपे मो निमंते कर्म फल को त्याग कर दिया एवं यदि कर्म फल को त्याग करदबा तेरे कर्म करिवार प्रेरणा ताहा हमें आत्मारे युक्त द्वारा प्राप्त हेबा तेणु समस्त प्रकार ये शारीरिक कर्म भगवान को समर्पण करी मु केवल आत्मा एवं यहा ही चिरस्थायी एथिरे तुम्हें स्थिर हो आत्मयुक्त स्थिरता प्राप्त करी तुम्हें त्यागर रास्ता को निजस्व करिना अर्जुन श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात शांतिरनंतरम वास्तव रे मुझे अभ्यास कथा कहली जंत्र रूप जंत्र परी अभ्यास करवा किसी जन अछंती जप अभ्यास करचंती किंतु यांत्रिक अभ्यास करथांते अभ्यास तो चली पार्टीटा तो टक 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 चली किंतु भगवान नाम उच्चारण शुद्धता नथिबो कि भगवान चिंतन ही नथिबो ये ठीक अच्छे अभ्यास पे ठीक अच्छे किंतु ताहा संपन्नता नुहे संपन्नता अभ्यास रु आग को बढ़िबा को पड़िबो ज्ञान प्राप्त करने को पड़िबो काहेकि करुछे कौन ପାଇଁ करुछे भगवत ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने को पड़े एवं सेथिपाई बुद्धिटा भगवतमय हेबा दरकार अर्जुन ताहाठारु आहुरी श्रेष्ठ हला
ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥାତ୍ मनटा संपूर्ण रूपे भगवान ठारे समर्पित ही रहिबा। दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि हो गले। वाल्मीकि माने कौन? जिंदगी बिड़ा चिंता ही करनते कौन होचे कौन नहीं तांकर नहीं। तांकर चिंता थिला केवल भगवान, केवल चिंतन थिला भगवान। अर्जुन यही प्रकार संपूर्ण रूपे मन केवल भगवान के ठारे एवं ताहा ठारो उचित समस्त कर्म को त्याग करिदवा। समस्त कर्म फल को त्याग करिदवा, भगवान के निमंते समर्पण करदवा। कर्म हब, कर्म हेब, किंतु कर्म फल भगवान के निमंते त्याग करिवा, भगवान के निमंते समर्पित करिदवा। अर्जुन अभ्यास ठारू ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान ठारू ध्यान श्रेष्ठ, एवं ध्यान ठारू त्याग श्रेष्ठ। तो ये प्रकार भक्ति तो स्तर रे आग को बड़ा एकाग्र भाव रे केवल मोर चिंतन करा। तेबे या करिब केमिति? अर्जुन वास्तव एथिपाई गुणर विकास आवश्यक होता है, एवं गुणर विकास जेतिकी परिमाण रहब सी सेतिकी परिमाण रे मो सहित जोड़ी ही पारिब, सी सेतिकी परिमाण रे मोर प्रिय ही पारिब। अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाक्षमी। जो व्यक्ति द्वेष रखन्ति नाही, द्वेष रखन्ति नाही। जणे व्यक्ति कहले पुलिस र काम तो दंड देवा, दंड देवाटा पुण्य न पाप? दंड देवाटा पुण्य न पाप? सैन्य शत्रु को तो हत्या करिव, तेबे हत्या करिवाटा पुण्य न पाप? तो ताकू जदि आमे आगुर तो जानिचे, द्वितीय अध्याय रे से विषय पाठ भी किछ करिचे, तो जदि से कर्म संपूर्ण रूपे द्वेष ईर्षा रहित केवल यदि कर्तव्य कर्म से कौन सी प्रकार पाप स्पर्श हेब नाही। किंतु निजर क्षमता को यदि अपप्रयोग करी द्वेषयुक्त हो यदि किसी कर्म करि थाओ, ताहा तो पाप हेबटा ही हेबा ही हेब। कर्तव्य कर्म यदि निजर स्वार्थ वशतः अन्यर द्वेष वशतः यदि करा जाई थाए, ताहा कर्तव्य कर्म नाही पाप कर्म हो जाए। ताहा कर्तव्य कर्म नहीं पाप कर्म हो जाए। तेणु कर्तव्य कर्म द्वेष रहित हेबा आवश्यक अटे। यदि द्वेष यदि रहित न हेब, से कर्तव्य कर्म रे स्थिर ही पारिबनी। कर्तव्य कर्म गोटे तार माध्यम हो जिवो। जेमति कि जड़े पुलिस जे दुष्ट जहा जे दंड प्राप्तिर योग्य, कौन सी ईर्षा द्वेष चिंता न करी जदि दंड दियंती सेतिरे तांकर कौन सी प्राप्त रहबे, सेतिरे किछि लिप्त रहबे। किंतु तांकर निजर व्यक्तिगत इच्छा कारण बा द्वेष कारण निजर क्षमतार यदि प्रयोग हला, तेबे तो ताहा निश्चित रूपे आंको बंधन रे बांधिब, एवं ताहा ही आंक पछरे सदा बेले गुड़े बुलुथुबो
ଯେ ଦୋଷୀ। ତେଣୁ ପାପ ଇଏ ଦ୍वेष ରହିତ କର୍ମରୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ମିତ୍ର ଭାବାପନ୍ନ, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ। ମିତ୍ର ଭାବାପନ୍ନ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମିତ୍ର ଭାବ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମିତ୍ର ଭାବ ହେବା ଦରକାର। ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ଭାବ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଶତ୍ରୁ ଅଛି, କାଲି କି ଶତ୍ରୁ ରହିବ କି ନାହିଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମିତ୍ର ଭାବାପନ୍ନ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟୀ କରିଥାଏ। ତ ମିତ୍ର ଭାବାପନ୍ନ ମଣିଷକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଏବଂ ରହିଲା କଣ, ଦୟାଳୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ, आसक्ति रहित, विषय आसक्ति रहित, ये तृतीय अध्याय आम अति सुंदर भाव कर्म विकर्म अकर्म आपको बुझी पारि एवं अहंकार शून्य। अहंकार एक ए प्रकार विषय ये उचित को माने आमे देखीचे ना, बतक से कौन करता है ना, आ, माटी किचड़ार मध्य तार खाद्य को ग्रहण करता, किचड़ा को बाहर कर देता। एमती कह जाए जदि पानी क्षीर मिसेक दब से केवल क्षीरटा खाइब, पानी जमी रही। तो ये अहंकारटा गोटे ए प्रकार ये कौन करिथाए ना, मनुष्य को जो माने उचित ता पाखक आसे ताको फिल्टर कर बंद कर दिया, अनुचितटा को ग्रहण कर दिया। ये अहंकार या करिथाए। अहंकार व्यक्ति केबे हेले अन्यर सत्य को भी ग्रहण करे नहीं, अन्यर सत्य को भी ग्रहण करे नहीं एवं छलना मिथ्या एप्रति आग्रही है। अर्जुन सुख दुख समभावपन्न हो, सुख दुख समभावपन्न हो। सुख ये दुखर कारण एवं दुख सुख आसीबार घंटी अटे, अलार्म अटे। एवं सर्वदा क्षमाशील रहिबा। क्षमा करिबा ये कौन सी प्रकार माने भावंत नहीं से मो जदि क्षमा करदेली मोर तो भूल नहीं, ताहार भूल अच्छी, तेबे भी मुझे क्षमा करदेली, एथिरे निजर दुर्बलता ताहा नहीं। वास्तव में क्षमा करने व्यक्ति सदा सर्बल अटे, सदा सबल अटे। क्षमा न करुथिबा व्यक्ति सदा बेले दुश्चिंता, अहंकार, द्वेष, ईर्षा को जागृत करिथाए एवं ये सब ता भितरे आसक्ति कामना को जागृत करिथाए, जहा कि मनुष्य को जली पोड़ी ध्वंस करिथाए। तेणु क्षमा करिवा ये निजर उन्नति करिथाए। अविचल भक्ति एमिति नहीं जे सप्ताह को मु गोटे दिन सत्संग करने को जीवी एवं घंटाटे मु भगवान भक्ति करी। ठीक अच्छे, प्राथमिक स्तर पर ये ठीक, किंतु ये संपूर्णता नुहे।
ଧୀରେ 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 ଅବିଚଳ ଭକ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ଆତ୍ମ ସଂଯମୀ ହେବା। ସଂଯମୀ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମ ସଂଯମୀ। ଆତ୍ମାର କଥା ବା ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିରତା ଅନୁସାରେ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ପୂଜା ଅଛି ତ ସଂଯମୀ, କାଲି କି ନୁହେଁ। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତ ମୁଁ ସଂଯମୀ, କାଲି କି ନୁହେଁ। ଆଜି କିଛି ଲୋକ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସଂଯମୀ, କାଲି କି କିଛି ନୁହେଁ। ଇଏ ନୁହେଁ, ସଦାବେଳେ ଆତ୍ମା ସହିତ ସଂଯମତା ରହିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମା ସଦାବେଳେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁଠାରେ ସଂଯମିତ ରହିବା ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଦୃଢ଼ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା, ମନ ଭିତରେ ଆବିଳତା ଆଣିବା, ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ପଥର ପକେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହେବା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରି, ଅନ୍ୟକୁ ବାଧିଲା ପରି ହେଇପାରେ, ତାହାର ଭୁଲ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ସେ ଶତ୍ରୁତା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର କରିନେବା ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ପୁଣ୍ୟଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଗରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆତ୍ମାର ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲା ଆପଣଙ୍କ କାରଣରୁ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଶରୀର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ସେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ତାହା ପ୍ରତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅସନ୍ତୋଷ ନ କରେଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜିତ ବି ନ ହେବା, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜିତ ବି ନ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପଦଟା ସାଧାରଣତଃ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ଶତ୍ରୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେବେ, ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେବେ, ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ। କାରଣ ସେ ଉତ୍ତେଜନା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ହରେଇଦେବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ହରେଇଦେଲା ମାନେ ଆପଣ ଜିତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ହର୍ଷ ବିଷାଦ ଏବଂ ଭୟ ଉତ୍କଣ୍ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହର୍ଷ ବିଷାଦ ଏବଂ ଭୟ ଉତ୍କଣ୍ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଦାବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଇଏ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଇଏ ଅନୁଚିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅଟେ, ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଆଳସ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣୀ ଚରିତ୍ରବାନ ପାଖରେ। ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର ରହିବା। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ପବିତ୍ର ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ତାହା ବି ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଉଭୟ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତାର ଫିଲ୍ଟର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ବାରମ୍ବାର ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବାହ୍ୟ ଦୁଶକ୍ତିକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ତରର ସୁଶକ୍ତିକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କର୍ମରେ ଦକ୍ଷତା, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବା,
ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେବା ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ରଖିଲେ ତ ଯଦି ହେଇଗଲା ଭଲ, ନହେଲା ପଶ୍ଚାତାପ ହେବ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ପଶ୍ଚାତାପରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଏ ଉଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ମିତ୍ର ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ସମଭାବ ରକ୍ଷା କରିବା, ମାନ ଅପମାନ, ଥଣ୍ଡା ଗରମ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏଥିରେ ସମଭାବ ରଖିବା, ଦୁଃସଙ୍ଗତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଏ ଦୁଃସଙ୍ଗତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା। ଯଶ ଅପଯଶ ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶରଣାଗତ ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମାଗିବା, ମୌନ ରହିବା ଅର୍ଥାତ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଧିକ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଆମେ ଯାହା ବି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ନଚେତ୍ ଭୌତିକ ଆନନ୍ଦ ଏ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆଉ ଭୌତିକ ଆନନ୍ଦ ଅଧିକ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। अर्जुन जेतु धर्म्यामृतं इदं जतोक्तं पर्युपासते सद्दधाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ये जो प्रदान କରାଯାଇଛି 31ଟି ଗୁଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ये जो ज्ञान 31ଟି ଗୁଣକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଲା, ଇଏ ହେଲା ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ଜ୍ଞାନାମୃତ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଜ୍ଞାନାମୃତକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାନ କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୋ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରଣାଗତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଯେ ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଅର୍ଜୁନ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନାମୃତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯିଏ ମୋର ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରଣାଗତ ହେଇଥାଏ, ବାସ୍ତବରେ ତାହାର କର୍ମ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ये भक्ति योग